Welcome back everyone. Now we still in the chapter 5. Kita masih lagi dalam bab 5 yaitu tamadun awal dunia. But in the new subtopic, the subtopic 就是perbandingan sumbangan tamadun awal part 1. Okay, 这么 part 1呢，因为等一下有 part 2咯。Okay, so next. Alright. So 在这个topik kita akan cover 5 aspek tamadun, which is pemerintahan dan pentadbiran, teknologi, kegiatan ekonomi, pembinaan bangunan dengan kemudahan, just like this building lah, okay, teknologi. And then last one ialah kesenian dan kesusastraan, okay. 但是我们不可以讲这样多 in one slide, okay. But so today we just going to talk two things only, yaitu pentadbiran dan pemerintahan, and next one ialah kegiatan ekonomi. Okay, only these two things only. Right, so let's go to pemerintahan dan pentadbiran. Kita akan cover 4tamadun, apakah sumbangan mereka，他们给了我们什么，我们 share 了什么，从他们的technology and civilization, okay? And then tamadun Mesopotamia, negara kota diperintah oleh Raja Hammurabi. Okay, negara kota is like explain the previous topic. It's like a big city, but we don't call it as bandar besar ataupun big city. Okay, we use their own original terms. Okay, their own original term, which is negara kota, but it's the same thing as the big city, the same thing, but we do not write. Okay, 我们不要写 big city ataupun bandar besar. 我们要写 negara kota. Okay, 这个 negara kota, jangan tulis bandar. Okay. Next, gabungan negara kota menjadi empire yang pertama, which mean this civilization become bigger and bigger and they name themselves as the empire, which is a big kingdom. Alright, and then next one, lahirnya undang-undang. The new law is being created and born, and they call the law as Code Hammurabi. Okay, kenapa dipanggil Code Hammurabi? Sebab Raja Hammurabi memerintah pada waktu itu dan dialah yang mencipta undang-undang tersebut. And then 在这个 Code Hammurabi 有282个law, okay, yang merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan juga hukuman. Okay, and then the same king Hammurabi membina bangunan dan memperbaiki sistem pungutan cukai dan juga meningkatkan kegiatan perdagangan. As usual, they want profit, so they need to do trading business with another people. Okay, and then next one ialah tamadun Mesir Purba. We know that tamadun Mesir Purba diperintah oleh Firaun. Why Firaun? Sebab pada waktu itu mereka percaya bahawa Firaun mempunyai kuasa seperti Tuhan. Okay, you power 好像 God. Okay, 好像 God. So they need to respect the king or Firaun. Dan juga berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak means nobody can oppose, nobody can say no to the king. That is berkuasa mutlak. Dan juga Firaun membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi, and then menggalakkan kegiatan perdagangan melalui jalan sungai, as I already explained in the previous topic. And then Firaun menghantar tentera untuk melindungi para pedagang and menghormati mayat untuk dikebumikan. Kenapa? Sebab the people in tamadun Mesir Purba, they believe that they have life after death. So death is not the end. Okay? And then next one, tamadun Indus, peneraju ataupun the starter. Okay? The starter. Orang yang memulakan. Peneraju pemerintah dipegang oleh golongan pendeta. Pendeta is like priest or monk, something like that. Okay, pendeta. So pendeta mempunyai pengaruh dalam keagamaan dan pentadbiran. A lot of things to be done lah kan, because they need to handle the religion and the administration or governing system or governing staff. Alright, dan juga kenapa pendeta menjadi peneraju? Sebab ahli arkeologi tidak menjumpai bukti kewujudan pemerintahan beraja. They cannot find any proof that they have king in tamadun Indus.
Okay, and then tamadun Huanghe, sistem politik berasaskan negara kota, same as Mesopotamia, okay, negara kota, and they really respect masyarakat dan keluarga karena masyarakat dan keluarga merupakan unsur penting dalam tamadun, dan juga mempunyai kelas pembagian kelas sosial, dan raja membawa mandat daripada syurga, okay, and raja berkuasa dalam ekonomi, politik dan agama. Dan pemerintahan berasaskan dinasti, same as empire, but they use the term dynasty. Okay. Serta, okay, this one is important. Serta mereka perlu mendapat kebenaran daripada Tuhan untuk memerintah. So this is a very unique one because this only the China people believe. Okay, they need to have approval ataupun guidance from God. Alright. Now we talk about economy. Dalam tamadun Mesopotamia, kegiatan ekonomi ditabir secara berpusat oleh golongan agama dan juga raja. Okay? Dan juga mereka menentu, they decide how many crops they want to plant, how many farm they want to open, and how many farmer they're going to have appoint. Okay? So they are very strict about the numbers. Okay? Dan juga wujud pegawai, petani, juru ukir dan juga hamba. Hayo, 在这边 activity perdagangan semakin meluas. Okay, semakin meluas means like berkembang, improve, become famous, something like that. Dan sehingga ke kawasan lembah Indus. Terdapat pengusahaan tekstil, tembikar dan ke alat keperluan harian, dan juga pertambahan penduduk menyebab tukang rumah untuk membuat rumah semakin meningkat. Okay. And then tamadun Mesir Purba, kegiatan utama adalah pertanian. Kegiatan yang kedua adalah perdagangan dan ekspor. Sorry, typo. Not export, is export. Okay, export. Supposed to be T, not R. Ekspor utama adalah tekstil dan juga kertas. Okay, tekstil dan juga kertas, same as Mesopotamia. Dan juga sungai Nil yang lebar membolehkan kapal menyusuri. Menyusuri means go into the deeper place lah. Menyusuri ke pelabuhan Thebes, Memphis dan Eventin. Majority penduduk adalah petani, not the same as Mesopotamia. So almost all the people in Egypt is farmer. Okay, dan petani perlu membayar sewa tanah. They need to pay tax kepada raja. Dan juga wujud pengkhususan kerja dalam penurunan, membuat tembikar dan peralatan harian. Also, wujud kegiatan perlombangan emas. Very interesting, right? Okay, next adalah tamadun Indus. So, tamadun Indus berasaskan pertanian. So, tanaman utama adalah gandum, kacang dan juga barley. Dan peternakan haiwan. Yang utama adalah kambing dan juga lembu. Okay. So also dalam kegiatan ekonomi mereka melakukan tenunan kain, same as the tamadun Mesir Purba, membuat tembikar, kerja logam dan juga perdagangan. So aktiviti perdagangan as usual as you know it, tamadun Indus melakukan aktiviti perdagangan dengan tamadun Mesopotamia. So hasil perdagangan adalah emas, gading gajah, manik dan juga hasil pertanian. Alright, so the last one ialah tamadun Huanghe. Kegiatan utama as usual pertanian. So Sekoi is millets. You can Google what is millets, okay? And then padi, gandum dan juga barley, same as Indus. They focus on this, okay? And then peternakan haiwan, lembu, kambing, ayam dan juga babi, okay? And then tamadun Huanghe merupakan tamadun yang memberi paling banyak sumbangan dalam aspek ekonomi. Okay, they give a lot of benefit to us, for us to learn. Okay, and then membina terusan untuk mengairi kawasan pertanian, kemajuan teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan juga sabit, serta membuat batas. Alright, so I think that's all for our session today. So for further information, you can always go refer to your textbook and make sure you go and Google this. What is Sekoi or millets? Okay, just look the picture.
that you will understand. All right. So I think that's all. Thank you. Bye.